Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pimpinan negara tersebut disambut meriah oleh warga. Dengan pengawalan ketat, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte tiba di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan kedua pemimpin negara ini untuk melihat pasar, suasana pasar busana terbesar di Asia Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo menyempatkan melihat-lihat sejumlah barang yang dijual di pasar. Usai melakukan kunjungannya di Pasar Tanah Abang, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa serta berfoto bersama warga. Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengajak Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk belusukan ke pasar ini. Untuk menyambut kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Joko Widodo mengajak belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Mila Amalia dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Mila, bagaimana jalannya belusukan Joko Widodo dan Duterte? Jalannya belusukan dari dua pemimpin negara Filipina dan juga Indonesia ini langsung begitu meriah di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Gedung Blok A, karena sejak kedatangan kedua pemimpin negara tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Rodrigo Duterte, ini tadi langsung disambut begitu meriah oleh pengunjung dan juga para penjual yang ada di sini. Presiden Joko Widodo sengaja menyambut kedatangan Duterte, di mana kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden di negara di antara kawasan ASEAN ini, dengan mengajak langsung belusukan. Tujuannya ini adalah untuk menjadi contoh bagi para pemimpin lainnya agar para pemimpin negara-negara lainnya bisa menyelesaikan masalah dengan langsung terjun ke lapangan. Presiden Joko Widodo menganggap dengan belusukan ini nantinya akan diketahui solusi yang pasti mengenai penyelesaian permasalahan yang ada. Selain itu juga tentunya mengetahui permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin muncul dan tidak masuk ke dalam perencanaan pembahasan permasalahan di antara para menteri pemerintahan. Selain itu juga tadi Presiden atau melalui Setskap Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga menganggap penyelesaian permasalahan di suatu negara tidak hanya dapat diselesaikan melalui perencanaan penyelesaian permasalahan di atas meja saja, sehingga dibutuhkan untuk langsung terjun ke lapangan. Tadi belusukan ini sendiri berjalan hanya kurang lebih sekitar 30 menit, namun hingga saat ini masih ramai sekali. Ada banyak pengunjung yang masih membicarakan mengenai kedatangan kedua pemimpin negara tersebut. Selain mengenai belusukan tersebut, tadi kedua orang satu di setiap negara, yaitu di Indonesia dan juga Filipina, ini mengunjungi setidaknya ada 3 lantai dan langsung berinteraksi dengan para penjaga toko. Selain juga belusukan, rencananya masih akan ada agenda lainnya nanti di Istana Kepresidenan untuk membahas sejumlah masalah lainnya antara Indonesia dengan Filipina. Salah satunya mengenai pembahasan seringnya terjadi penyanderaan warga negara Indonesia oleh rakyat Filipina, kemudian juga mengenai keamanan di perbatasan negara Filipina dan juga Indonesia, dan terakhir ini mengenai masalah haji, di mana masih ada calon haji berwarga negara Indonesia yang memakai jalur dari Filipina. Dan salah satu solusinya di pertemuan para petinggi negara kemarin menyebutkan Presiden Joko Widodo meminta agar nantinya Indonesia mendapatkan kuota haji kurang lebih sekitar 10.000 dari negara-negara sahabat yang tidak memakai kuota haji mereka. Sumi. Terima kasih Mila Amalia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya, pemirsa, kita langsung menuju Istana Merdeka untuk mengikuti pernyataan bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Saya kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan saya persilakan Presiden Duterte untuk menyampaikan statementnya. Thank you, President, Your Excellency.
Again, I express gratitude for your warm welcome and the exceptional arrangements accorded to me and my delegation during my visit to Indonesia. I'm very pleased and honored to be in Jakarta. The Philippines consider its relations with Indonesia as among the most important, and today we have taken steps to ensure that these ties remain vibrant and will gain greater depth and new dimensions. My meeting with President Widodo was very productive and fruitful. We discussed ways of strengthening existing bilateral cooperation and identified new areas of partnership, including maritime security and law enforcement. We agreed to encourage the earliest and effective implementation of cooperative framework to address security issues, which is really the most problem for the two countries. We expressed commitment to take all necessary steps to ensure security in the loose sea and maritime areas of common interest. As two of the largest archipelagos in the world, we recognize the value of maritime cooperation, and we will explore in this area, particularly in human resource development. And of course, arrangements between aquatic resources expertise and the shipbuilding industry. We also expressed serious concern over recent developments in the region, including the South China Sea. We called on parties to respect the rule of law and welcome the support of partners in efforts to ensure the security and stability of the region, especially in the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. We understand that peace is a necessary condition for growth and progress. I express appreciation for Indonesia's abiding support to the Philippine government as we move forward with our peace processes. We also recognize the value of connectivity in spurring and sustaining growth in our countries. We discussed ways to boost air and sea connectivity and how to enhance trade and people-to-people exchanges that could be improved in the lives, particularly in the area of the BIMP-IAGA. Both sides likewise viewed with grave concern the threat of terrorism and violent extremism. We agreed to work together to prevent, arrest, and prosecute all those who seek to sow fear and terror in our societies. We share the deep concern over trade in illicit and illegal drugs and its impact on our society. We will seek ways to intensify cooperation and the campaign against this menace. We all do our part in contributing with the aim of a drug-free ASEAN community. With the President Chairmanship of ASEAN in 2017, I am glad to hear President Widodo's support for the Philippines. I look forward to working closely with him on regional initiatives and that will strengthen ASEAN. Certainly, the ties that bind the Philippines and Indonesia are long and enduring. The Philippines holds its relations with Indonesia as one that is truly valued. Indonesia is not only a friend, but a brother. Indonesia is assured of the Philippines' commitment to grow these relations in the years to come. I look forward to reciprocating President Widodo's hospitality when he visits the Philippines at a mutually convenient time. I look forward to working closely with my friend and brother. I add to the just a few minutes, Mr. President. In 1972, there was this problem of oil, and there was almost a crisis. And there was rationing of fuel all over, including my country, the Philippines. I was still a student at the time when I read the assurance of the Indonesian government that not to worry if no oil would get to us by way of the Middle East. And they said that you Filipinos will be supported by Indonesia. You will have your oil and gasoline. For that, I just
as event in life to just inform how Indonesia has treated us like a big brother. And we will continue to maintain this value of friendship, Mr. President. Thank you, and I thank the Indonesian people. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this concludes the joint press statement by both presidents, President Widodo and President Duterte. Thank you very much for your kind attention and attendance, and enjoy your stay here in Jakarta. Have a pleasant evening. Ya, pemirsa, itulah konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, yang kurang lebih mengatakan mengenai keamanan maritim ya. Ya, ada beberapa yang ditegaskan ya, Ikan, seperti misalnya penegakan hukum dan juga keamanan, mengingat Indonesia masih punya sejumlah isu keamanan dengan Filipina terkait penyanderaan sejumlah warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf. Lalu juga ada isu terorisme, narkotika yang akan memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Filipina. Yang menarik adalah disebutkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Filipina sudah terjalin lama dan kokoh, dan kedepannya ini akan lebih diperkuat lagi. Ya, kita harapkan tentu saja semoga kedepannya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang kemudian disandera. Itu yang paling penting ya, begitu ya. Baik pemirsa, itulah tadi konferensi pers sedikit mengenai kerjasama Indonesia dan Filipina. I'm glad to hear President Widodo's support for the Philippines. I look forward to working closely with him on regional initiatives and that will strengthen ASEAN. Certainly, the ties that bind the Philippines and Indonesia are long and enduring. The Philippines holds its relations with Indonesia as one that is truly valued. Indonesia is not only a friend, but a brother. Indonesia is assured of the Philippines' commitment to grow these relations in the years to come. I look forward to reciprocating President Widodo's hospitality when he visits the Philippines at a mutually convenient time. I look forward to working closely with my friend and brother. I will add to just a few minutes, Mr. President. In 1972, there was this problem of oil, and there was almost a crisis. And there was rationing of fuel all over, including my country, the Philippines. I was still a student at the time when I read the assurance of the Indonesian government that not to worry if no oil would get to us by way of the Middle East. And they said that you Filipinos will be supported by Indonesia. You will have your oil and gasoline. For that, I just, as event in life, to just inform how Indonesia has treated us like a big brother. And we will continue to maintain this value of friendship, Mr. President. Thank you, and I thank the Indonesian people. Of the largest archipelagos in the world, we recognize the value of maritime cooperation, and we will explore in this area, particularly in human resource development. And of course, arrangements between aquatic resources expertise and the shipbuilding industry. We also express serious concern over recent developments in the region, including the South China Sea. We called on parties to respect the rule of law and welcome the support of partners in efforts to ensure the security and stability of the region, especially in the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. We understand that peace is a necessary condition for growth and progress. I express appreciation for Indonesia's abiding support to the Philippine government as we move forward with our peace processes. We also recognize the value of connectivity in spurring and sustaining growth in our countries. We discussed ways to boost air and sea connectivity and how to enhance trade and people-to-people exchanges that could be improved in the lives, particularly in the area of the BIMP-IAGA.
Both sides likewise viewed with grave concern the threat of terrorism and violent extremism. We agreed to work together to prevent, arrest, and prosecute all those who seek to sow fear and terror in our societies. We share the deep concern over trade in illicit and illegal drugs and its impact on our society. We will seek ways to intensify cooperation and the campaign against this menace. We all do our part in contributing with the aim of a drug-free ASEAN community. With the President chairmanship of ASEAN in 2017, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pimpinan negara tersebut disambut meriah oleh warga. Dengan pengawalan ketat, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte tiba di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan kedua pemimpin negara ini untuk melihat suasana pasar busana terbesar di Asia Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo menyempatkan melihat-lihat sejumlah barang yang dijual di pasar. Usai melakukan kunjungannya di Pasar Tanah Abang, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa serta berfoto bersama warga. Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengajak Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk belusukan ke pasar ini. Untuk menyambut kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Joko Widodo mengajak belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Mila Amalia dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Mila, bagaimana jalannya belusukan Joko Widodo dan Duterte? Jalannya belusukan dari dua pemimpin negara Filipina dan juga Indonesia ini langsung begitu meriah di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Gedung Blok A, karena sejak kedatangan kedua pemimpin negara tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Rodrigo Duterte ini tadi langsung disambut begitu meriah oleh pengunjung dan juga para penjual yang ada di sini. Presiden Joko Widodo sengaja menyambut kedatangan Duterte, di mana kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden di negara di antara kawasan ASEAN ini, dengan mengajak langsung belusukan. Tujuannya ini adalah untuk menjadi contoh bagi para pemimpin lainnya agar para pemimpin negara-negara lainnya bisa menyelesaikan masalah dengan langsung terjun ke lapangan. Presiden Joko Widodo menganggap dengan belusukan ini nantinya akan diketahui solusi yang pasti mengenai penyelesaian permasalahan yang ada. Selain itu juga tentunya mengetahui permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin muncul dan tidak masuk ke dalam perencanaan pembahasan permasalahan di antara para menteri pemerintahan. Selain itu juga tadi Presiden atau melalui Setskap Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga menganggap penyelesaian permasalahan di suatu negara tidak hanya dapat diselesaikan melalui perencanaan penyelesaian permasalahan di atas meja saja, sehingga dibutuhkan untuk langsung terjun ke lapangan. Tadi belusukan ini sendiri berjalan hanya kurang lebih sekitar 30 menit, namun hingga saat ini masih ramai sekali. Ada banyak pengunjung yang masih membicarakan mengenai kedatangan kedua pemimpin negara tersebut. Selain mengenai belusukan tersebut, tadi kedua orang satu di setiap negara, yaitu di Indonesia dan juga Filipina ini mengunjungi setidaknya ada 3 lantai dan langsung berinteraksi dengan para penjaga toko. Selain juga belusukan, rencananya masih akan ada agenda lainnya nanti di Istana Kepresidenan untuk membahas sejumlah masalah lainnya antara Indonesia dengan Filipina. Salah satunya mengenai pembahasan seringnya terjadi penyanderaan warga negara Indonesia oleh rakyat Filipina, kemudian juga mengenai keamanan di perbatasan negara Filipina dan juga Indonesia, dan terakhir ini mengenai masalah haji, di mana masih ada calon haji berwarga negara Indonesia yang memakai jalur dari Filipina. Dan salah satu solusinya di pertemuan para petinggi negara kemarin menyebutkan Presiden Joko Widodo meminta agar
nantinya Indonesia mendapatkan kuota haji kurang lebih sekitar 10.000 dari negara-negara sahabat yang tidak memakai kuota haji mereka. Sumi. Terima kasih Mila Amalia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya pemirsa, kita langsung menuju Istana Merdeka untuk mengikuti pernyataan bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Saya kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini dan saya persilakan Presiden Duterte untuk menyampaikan statementnya. Thank you, President, Your Excellency. Again, I express gratitude for your warm welcome and the exceptional arrangements accorded to me and my delegation during my visit to Indonesia. I'm very pleased and honored to be in Jakarta. The Philippines consider its relations with Indonesia as among the most important, and today we've taken steps to ensure that these ties remain vibrant and will gain greater depth and new dimensions. My meeting with President Widodo was very productive and fruitful. We discussed ways of strengthening existing bilateral cooperation and identified new areas of partnership, including maritime, security, and law enforcement. We agreed to encourage the earliest and effective implementation of cooperative framework to address security issues, which is really the most problem for the two countries. We express commitment to take all necessary steps to ensure security in the Blue Sea and maritime areas of common interest. As to